এলে গোটে ওষুধ করা আইলাই শিয়ালি পতর শিয়ালি পতর তারপর বেল পতর তলকে আইলাই আমার ভক্ত তার না এলা সুন্দর तो आई सांग मैंने आम बर्तमान जीवुचे कायगा मालीगुड़ा जो पार्वती मंदिर पार्वती माँ निकोलास बोलिक सांग भाई जमी बहुत बड़ा अच्छे समय जो मान जाए कि नहीं आई आमके जो बाट दगाई बोल कर नेसी बोलवा कथा तो रास्ता बोल कर नहीं जानला सहित जीवुचे और जाकना तुमको देखा बोला भाई सांग मैंने तो आज आम आलचे कालियागुड़ा ये समय जो शिव महाप्रभु आज नहीं तार जंगल भितर गोटे पार्वती महाप्रभु बाहर बोल शुणा पाइलु है गोटे 7-8 दिन है बाहरी कर बोला कथा लोक मैंने बेसिकल नहीं जानला तो आम रिक्वेस्ट करूँ जे पापड़ाहांडी जो ब्लॉक है मालीगुड़ा गाँव बोलवा कथा ये भितर आसिक तो पचार दिले सांग भाई ये आसिक देख बस बहुत सुंदर भाव में बाहर देख पाचिस ई साइड गोटे दुकान गोटे करवा ई बाट मिसा आइले हुआ हाई बाट मिसा आइले हुआ गोटे बाइक गोटे आइला আছে এই মিসা জস্ট আইলাই আমি আমার বাইক এটা আনলু তার সাথে লোক সাইকেল মিসা আছে ই রোড বার দেই কিনা জিবার চিন্তি লাগে এলাকে যাই দেখবা যে জন পার্বতী বাহার লাজ বলবা কি নিছে বলে কালী বলে সামথিং 2-3 দিন লাগছে যাই দেখবে ভিতরে দেখাবা তোমাকে अलीगढ़ आसले जोर है जोर अरे तो इलाके से हम बार लाख बोली कि हम सुनलु सुना पाइलु तो आमी जानवा चाहबो केनता कर जानलास जे इलाके काइसे आसी करी बोला এটা বলে আমার গাঁ এলানি কালিয়াগুড়া আমার জেলা এলানি নবরঙ্গপুর আমার ব্লক এলানি পাপড়াহান্ডি আমার পঞ্চায়েত এলানি ঘাটগুড়া পোস্ট এলানি নাকটিগুড়া আমার চারিবার নে গাঁ রে মঝিরে জঙ্গল ভিতরে আমার পার্বতী মা জন্মলা আছে বেলগত তলে বললাম তারপরে এলে গোটে ওষুধ করা আইলাই শিয়ালি পতর তারপর বেল পতর তলকে আইলাই আমার ভক্ত তার না এলা সুন্দর সুন্দর ভক্ত হয় সে মানে বেশি করে আর সরপঞ্চ দুই লোক আসি করি বেট পাইলাই এই মাহরুকে ইতি বেট পাইলাই बहुत सुंदर लोग बारला से बोलवा कथा लोग देखले मिसा खाइले कि नहीं खाइले पेट पूरी गला पर लागसी हां एतकी लागसी और केते सुंदर लागसी आमके मिसा बढ़िया लागसी आते हमर एक गांर पाली के देखले एबे हमर खालियागुड़ा गायला खालियागुड़ा इबाटे पुंजीगुड़ा इबाटे नकटीगुड़ा बिंजागा बेरने हमर जंगल भितरे बारला আছে শিব মাহরু বারলা আছে গত কিলোমিটার আইতি আইটা শিব हमर এই এনে বারলা আছে গত কিলোমিটার আইছি আমার পার্বতী বললাম মা পার্বতী হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তেনে এটা বাড়ি কে দিন মে এলা বললাম এটা বাড়ি করি এলা 7 দিন লাগে আচ্ছা 7 দিনে হ্যাঁ হ্যাঁ 7 দিন এলা ধীরে ধীরে তো সব কিছু জান কেছি বললাম মানে ভিডিও ভিডিও মনে হয় লোক মত কি করতে করে জানবে বলো ভাই আর দেখলা লোক মিশে আসে ভাই সুন্দর জায়গায় বড়িয়া পবিত্র জায়গায় সুন্দর আছে দেখবাকে এবারে মিশা খালি পর্বত আয় খালি বেলগছ টাকা লাগলা আছে এবার বেলগছ সেবার বেলগছ চারি বেরনে গাঁ আছে হ্যাঁ এটা তো বেলগছ মজা আছে আর এবারে ওই ইয়াড বেলগছ মন এই মাহরু বারলাটা মিশা এই সুন্দর তিনটা বেলগছ আছে পঞ্চমুখী এই কাইছে বেল বলো ভাই এটা গোটা আছে আর এইখানে আমি এটা বারলা আছে
हम जेंती गुरुवार दिन भेट पाइलु एंती हमको बढ़िया खुशी लागलानी ई लोक मन मिशा आसर देखी करी सुंदर करी एबे देखलु नी केते सुंदर लागलानी एंती एक आईसी देले हमको पेट पूरी गला पर लागलानी एंती सुंदर जगह है ओय नमस्कार जेंती की देखलास दिन पार्वती महापुर बारला छिने चोमे 8 किलोमीटर भावे शिव महापुर आछे एती भी हमको जाई के देखाइबो तो लोग माने बेसिकली नाय जानला देखो तो वीडियो में देखला से लेगा सब जानबास आइबा से 300 देख के मुंडीगुड़ा गांव है और मुंडीगुड़ा से बोले कालियागुड़ा ने कालियागुड़ा पापड़ांडी हां पापड़ांडी सीधा रोड दे के मिसाले असबा के बोला हम ठीक है बंद करें भयंकर बड़े इसी मात्र मंदिर ने एक साइड लगे कैसी शिव महापुर আছে ভিতরে তারপর শিব মন্দির চলে স্টার্টিং আছে পিছনে দেখো গাল यहाँ ये भीतर रोसी रांची चिका और पचार तू बोल बुझे तो पचार का नाम सीमेंट पे डाला 2 लोग काम करी चल रहा है मिस्त्री मन पूजारे यहाँ रसोई कर लागला से ताकि डिस्टर्ब ना करूँ बोललाम एगला से इस साइड के लिए माने एबारे गले बोलवा कथा बेड़ा আছে बेड़ा नो साइड के जंगल जगन ओई साइड के कम से कम जीवार आज 1 किलोमीटर कि नहीं इति আছে শিব মহাপুর গোট বর্ষ হলা বাড়ি করে বলা কথা এই মন্দির মিশে তৈরি সেটা বেশি বেড়া খাড়া লাগায় গাঁ গল নিয়ে জঙ্গল টাইপ আছে তার পাশে এইতিনু 1 কিলোমিটার জীবারে এইতি গলে জন पार्वती महापुर बारला बोला इति आछे तमर गने शिव पार्वती सबु किछि ताकर लिंग बारला छिने तो सबु किछि দেখা দিচ্ছে আর ক্লিয়ার দেখা দিচ্ছে দুইটা বেল পতর কাজে কাটাল টুটে যাই লাগি লাগি আই মন যাই করি লাগে ধগলাই মন কিনে লেখাটা আছে বলি যে তাকে বলে তাকর মন ভিতরে এন্তি লাগলা মন কিনে তার পাছে এন্তি কাইকে লোক মন के ডাকলে सब लोग कुड़ाइला पर देव पे कहते प्रकार कैसे जाकला बोलवा কথা জাকি করি पाचे डगर गला के कोड काट कर लाके पाचे उमरा लेवल लगाता उमरा करी एबे लोकमन इ लग राली पर लोक नाचबे एदिक लोग तो नाइ जानला यार तो आमी वीडियो लोग जनाइबार चेष्टा करलुचे तो যদি ভিডিও যদি ভালো লাগছে বলে সাবস্ক্রাইব করবাস এন্তে কন্টিনিউ আমি ভিডিও আনতে রব আর সব লোকে নয়া বর্ষ হ্যাপি নিউ ইয়ার 2024 বঞ্চলে বলে কি বহুত খুশি লাগছে তো আমার দর্শন করবা কারণ এলা নয়া বর্ষ বার লাগে না এটা লাগে ফার্স্ট টাইম জীব দর্শন করব শিব মহাপুর তার পাছে আমার জীবন আগে বর্ষি বলে কি আমার ভাবনা এটা যদি চ্যানেল ভালো লাগছে বলে সাবস্ক্রাইব করা আমি যদি দিশা দিলাই